परमेश्वर आमको अनुग्रह करिथिबारु आज पुनर्बार आमने ए पवित्र उपासना रे जोग दे पारिछु। तेणु प्रभुंकर महानाम को धन्यवाद देवा सहित उपस्थित समस्त को आज विशेष उपासना मध्य को स्वागत जनाए ख्रीष्ट प्रेमर नमस्कार जनाए समस्त को नमस्कार। हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। आसंतु ए समय आमे समस्ते निज निज को नम्र करी प्रभुंकर निकटवर्ती हेबा प्रार्थना करिबा। प्रियतम प्रभु स्वर्गस्थ पिता सदा प्रभु परमेश्वर तुम नामर धन्यवाद गौरव प्रशंसा करुअछु। तुमरी स्तुति वंदना करुअछु प्रभु, तुमरी आराधना करुअछु। आज पुनर्बार प्रभु आमे प्रत्येक को तुमरी प्रांगण मध्य तुमरी उद्देश्य एकत्रित हेबा पाई देई अछ। प्रभु जीशु राजा आमे तुमरे धन्यवाद करू करू प्रभु यही समय प्रभु तुम निकट आमे प्रार्थना करुअछु। आज जेते समस्त यही स्थान रे उपस्थित अछु प्रत्येक को बहुल रूपे आशीर्वाद कर। प्रत्येक हृदय मन अंतकरण को तुम्हें सजीव कर, पवित्र कर, निर्मल कर। तुम निकट जेपरि आमे सुग्राह्य देखा जीवो एथिपाई प्रभु तुम्हें कृपा कर। प्रभु आमे विशेष करी प्रार्थना करुअछु आम ठारे कौन सी उत्तमता कि धार्मिकता कि योग्यता किछि नाई प्रभु। आमे अति दुर्बल प्रभु। आमने अनेक समय ए जगत रे बसवास करुवा समय जानतर अजाणतर अनेक भूल त्रुटि मध्य करिथाओ। ए सबरे प्रभु केवल आमे तुम निकट रे निज निज को नम्र करी प्रार्थना करुअछु। प्रभु आमानकर अयोग्यता अपराध पाप सब मार्जना कर, क्षमा कर। कारण प्रभु तुम्हें आमानको आज परी दिन रे तुमरी पवित्र प्रांगण मध्य को आसीबा पाई देई अछ। तुमरी पवित्र उपस्थिति मध्य को आसीबा पाई देई अछ। आमे जे तुमरी पवित्र उपस्थिति मध्य को आसीबो, तुमरी पवित्र सहभागिता मध्य जोग देबो, आमर कौनसी सेपरी योग्यता नाई प्रभु। तथापि तुम्हें प्रेम करुथिबारु एई सुंदर सुजोग एई सुंदर आह्वान देई आमानको तुम निकटवर्ती हेबा पाई देइथिबारु प्रभु तुमको धन्यवाद करुअछु। प्रभु आमे जेबे तुम निकट को आसु प्रभु आमान मन मध्य अनेक प्रकार आशा आकांक्षा भरोसा विश्वास रखी प्रभु तुम निकट को आसी थाओ। तुम निकट जितेबाला आमे विश्वासर सहित आमानकर चिंता गुड़िक तुम निकट जनाओ प्रभु। तुम्हें आमानकर सब निवेदन शुणा प्रभु, साहाय्य करिबा प्रभु, सुस्थ स्वास्थ्य देवा प्रभु। आज प्रभु आमे विशेष करी मंडलीर जो माने विभिन्न प्रकार भाव में असुस्थ पीड़ित अवस्था थाए तुम निकट में प्रार्थना लोड़ीचंती प्रभु जीशु तुम निकट में प्रार्थना करुअछु। कारण तुमरी से आश्चर्य नाम अनेक असंभव को संभव करिपारे। आमे धन्यवाद देउछु प्रभु। एम करुणा कर जे कि प्रभु ये आश्रम रे रही बहु कष्ट रे थिबा समय रे मध्य प्रभु तुमरी प्रति उपासना प्रार्थना प्रति से उद्योगर सहित आसंती। एपरिक जे प्रभु चलित प्रभु मास प्रभु से यही मंडली पाई मध्य प्रभु तांकर अप्रभु जो साहाଯ୍यर हस्त मध्य बढ़ाई से आमे धन्यवाद देउछु प्रभु। से वृद्धदास को तुम्हें बहुल रूपे आशीर्वाद कर, तांकर विश्वास को आहुरी मजबूत कर। तांकर परिवार जेते समस्ते गाँव में रहंती समस्त को मध्य कुशलता एवं सुरक्षा दियो बोली आमे प्रार्थना करुअछु। आमे विशेष करी प्रभु उषा नाइक पाई प्रार्थना करुअछु। तांकर मध्य प्रभु जो मुंड बिंधा देह हाथ बिंधा ही से ज्वर हो कि घरे असुस्थ अवस्था अछंती प्रभु जीशु केवल तुम्हें सुस्थकारी बोली आमे तांको पाई प्रार्थना करुअछु। प्रभु तुमरी से अलौकिक हस्त विस्तार कर। तुम नाम रे प्रभु से सुस्थ लाभ करेंगे प्रभु तुम्हें साहाय्य कर। प्रभु आउ जड़े भौणी जे कि प्रभु अन्य पृष्ठभूमिर प्रभु लुलुमणि दास तांको पाई आमे विशेष करी प्रभु प्रार्थना रखीचु। आज मध्य प्रार्थना करुअछु। हठात तांकर प्रभु गोड़ भांगी जाइछि आ प्रभु से जेपरी यथाशीघ्र सुस्थ हेबे सेथिपाई प्रभु से मंडलीर प्रार्थनार अपेक्षार अछंती। प्रभु तुम्हें दया कले तुम नाम रे से सुस्थ हेबे प्रभु सेहीपरि साहाय्य कर। प्रभु तुम्हें दया कर। आमे मानसी भौणी को पाई प्रभु धन्यवाद देउछु। तुम्हें तांको प्रभु आशीर्वाद करिथिबारु से गर्भ धरिछंती जेपरि प्रभु गर्भरे छुआटी कुशलतारे सुस्थ सबलतारे बढ़िबा
सहित उपयुक्त समय प्रभु आमे समस्ते तुमको धन्यवाद देवा से अनुग्रह कर प्रभु आमे सेहीपरि सुनीता प्रभु आमे प्रार्थना करूछु सुनीता नायक पाई तांकर देह मध्य प्रभु दुर्बल गत दिन रे प्रभु तांको पाई आमे प्रार्थना करिथिलु प्रभु तुमे कृपा कल सुस्थता देई अछ प्रभु संपूर्ण बल स्वास्थ्य से पाइबे प्रभु डाक्तरंकर परामर्श अनुसार तांको देहरु रक्त टिके कमी जाइछि प्रभु जेपरि से संपूर्ण प्रभु सुस्थ लाभ बल स्वास्थ्य प्राप्त हेबे सेथिपाई मध्य तांको तुमे प्रभु सुरक्षा कर प्रभु तुमे साहाय्य कर सेहीपरि प्रभु आमे कहिता नायक पाई मध्य प्रार्थना करूछु तांकर मध्य देह मध्य अनेक समय दुर्बल रहुछि प्रभु प्रभु से माने मंडलीर प्रार्थना लोड़ीछन्ति प्रभु तुमरी से आश्चर्य कार्य द्वारा जेपरि तुमठारे से बल पाइबे स्वास्थ्य पाइबे से अनुग्रह कर बोली आमे प्रार्थना करूछु प्रभु मंडली रे एपरि जानतरे अजाणतरे अनेक मध्य अछन्ति आमे विशेष करी सही सुवर्ण दे पाई प्रार्थना करूछु वार्धक्य अवस्था रे तार गोड़ मध्य भांगी के प्रभु एपरि किसी मंडली के आसी पारंती नाही प्रभु प्रार्थना करूछु तुमे तांकर सहवर्ती परमेश्वर हो प्रभु तुमे साहाय्य कर प्रभु जो माने विभिन्न प्रकार भाव में असुस्थ पीड़ित अवस्था रे थाई प्रभु मंडली मध्य को आसी पारंती नाही से मानकर प्रत्येकंक पाई प्रार्थना करूछु तुमरी कृपा दृष्टि प्रभु प्रत्येकंक प्रति रख तुमठारे प्रत्येक सुस्थ लाभ करी प्रभु तुमरी गौरवार्थे प्रभु तुमरी मंडली मध्य को आसी साक्ष्य देवा को पारिबे सेपरि मध्य अनुग्रह कर प्रभु तुमे दया कर आज आमे विशेष करी प्रभु तुम निकट में प्रार्थना करूछु आज उपासनार प्रतिटी मुहूर्त केवल तुमरी पाद तले रखुछु प्रभु प्रभु तुमरी पवित्र उपस्थिति आमे प्रत्येक मध्य दियो तुमरी पवित्र आत्मा चालना प्रेरणा आमे प्रत्येक तुम्हें प्रदान कर प्रभु जेपरि तुमठारे आमे शक्ति प्राप्त होई तुमरी गौरव पाई प्रभु आमे व्यवहृत हेबु तुमरी उद्देश्य प्रभु आमे व्यवहृत हेबु आमे प्रत्येक साहाय्य कर आज परिचालन गीत आराधना प्रशंसा करिबारे एवं प्रभु आज प्रभु तुमरी जीवंत वाक्य कहिबारे शुणिबारे प्रभु आमे प्रत्येक तुम्हें व्यवहार कर प्रभु आज उपासना आमे प्रत्येक एक आशीर्वादर उपासना हो प्रभु आज उपासना आम को एक गोटे नूतन दिग्दर्शन देव प्रभु सेपरि अनुग्रह कर प्रभु तुम्हें साहाय्य कर जेते उपस्थित समस्त को प्रभु तुमरी पाद तले रखुछु आरंभर शेष पर्यंत प्रभु तुम्हें सहवर्ती हुआ महिमा प्रशंसा गौरव तुमरी हो यीशु प्रिय नाम रे प्रार्थना मागुछु आमेन हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आसंतु ए समय आमे प्रभु को गौरव पाए गोटे गीत बोलिबा समस्ते जानी थिबा गीत जी गाइबा यीशु को नाम चरणे करी प्रणाम समस्ते आमाने करताल सह प्रभु को गौरव पाए आमे ए गीत बोलिबा समस्ते आमे ठिया ही जिबा एवं प्रभुंकर गौरव उद्देश्य रे ए गीत आमे गाइबा गाइबा यीशु को नाम चरणे करी प्रणाम गाइबा यीशु को नाम चरणे करी प्रणाम जगत मुक्ति राजा को निज हृदय दे दान जगत मुक्ति राजा को निज हृदय दे दान गाइबा यीशुଙ୍କ नाम चरणे करी प्रणाम गाइबा यीशुଙ୍କ नाम चरणे करी प्रणाम केते प्रेम देई जगते बंचाई आशीष बर्षाई केते प्रेम देई जगते बंचाई आशीष बर्षाई उदारिले सेई जीवन देई से प्रेम को आउ भूलई नाही उदारिले सेई जीवन देई से प्रेम को आउ भूलई नाही गाइबा यीशुଙ୍କ नाम चरणे करी प्रणाम गाइबा यीशुଙ୍କ नाम चरणे
आम पाप पाई कांदे क्रूस बोई रक्त जराई आम पाप पाई कांदे क्रूस बोई रक्त जराई प्रहारित हेले जगत पाई तथापि जगत चिन्हिला नहीं प्रहारित हेले जगत पाई तथापि जगत चिन्हिला नहीं गाइबा उनको नाम चरणे करी प्रणाम गाइबा यीशुଙ୍କ नाम चरणे करी प्रणाम कुह काल बरी नीरव न रही क्रूसर काहाणी कुह काल बरी नीरव न रही क्रूसर काहाणी पूर्ण कले तांक भाववाणी एलोही एलोही लामा सब कथा पूर्ण कले तांक भाववाणी एलोही एलोही लामा सब कथा गाइबा यीशुଙ୍କ नाम चरणे करी प्रणाम गाइबा यीशुଙ୍କ नाम चरणे करी प्रणाम जगत मुक्ति राजको निज हृदय देई स्थान जगत मुक्ति राजको निज हृदय देई स्थान गाइबा यीशुଙ୍କ नाम चरणे करी प्रणाम गाइबा यीशुଙ୍କ नाम चरणे करी प्रणाम हालेलुया 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 धन्यवाद समस्ते बसी जीवा आमने यहीपरि एक विशेष उपासना को जितेबाला आसू आम समस्ते प्रभुंकर गौरव एवं प्रशंसा करि थाउ तो आज मध्य प्रभु तांकरी गौरव उद्देश्य प्रभु मानक व्यवहार करुछंती प्रभु गौरवान्वित हुअन्तु एही समय आसंतु आज ध्यान निमंते आम प्रभुंक वाक्य पाठ करिबा आदि पुस्तक तार 18 पर्व 22 पद ठारू 26 पद पर्यंत मैं अनुरोध करी आम मध्य सत्यानंद नायक उपस्थित अछंती से ताहा पाठ करिवे। प्रभु नाम धन्यवाद दिए प्रभु सुंदर सुजोग देले आसतु आम मैंने देखा आदि पुस्तक तार 18 पर्वर तार 22 पदर आरंभ करी 26 पद शेष पर्यंत एठी एपरी लेखा अछि एथुतारु सही व्यक्ति माने सहीठारु बाहुड़ी सदम आड़क गमन कले मात्र अब्राहम से पर्यंत सदाप्रभु को छामुरे छिड़ा होई रहिले अनंतर अब्राहम को निकट को जाई कहिले आपण कि दुष्ट सहित धार्मिक को संहार करिवे होई पारे नगर मध्य 50 जन धार्मिक थिबे तही मध्यवर्ती 50 जन धार्मिक को सकाशे कि सही स्थान रक्षा न करी संहार करिवे दुष्ट सहित धार्मिक को विनाश करिबा कर्म आपणक ठारू दूर रे थाउ ओ धार्मिक को दुष्टर समान करिबा आपणक ठारू दूर रे थाउ समस्त पृथ्वी विचारकर्ता कि न्याय विचार करिवे नाही तरे सदाप्रभु कहिले आम्भे जेबे सदम नगर 50 जन धार्मिक देखिबा तेबे से
ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ସକାଶେ ସମସ୍ତେ ସ୍ଥାନ ରକ୍ଷା କରିବା। ପଢ଼ିଥିବା ବାକ୍ୟରେ ଯୀଶୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲିବା, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବା ଗୀତ। ସିଓନ ଉପାସନା ଗୀତ ବହି ତାର 35 ପୃଷ୍ଠାର 104 ନମ୍ବର ଗୀତ। ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ସମ୍ଭ୍ରମ ମହିମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସମସ୍ତେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଗୀତ ଗାଉଥିବା ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ନୈବେଦ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯିବ। ଯଦି ବା ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଡିକନ୍ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ନାୟକ ଭାଇ ସେ ନୈବେଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ତାପରେ ଆମମାନେ ବିଶେଷ ବିଜ୍ଞାପନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ସହ ସମ୍ପାଦକ ସତ୍ୟନନ୍ଦ ନାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ବିଜ୍ଞାପନ ଆଦି କର୍ମ କରିବା ସହିତ ଆଜିର ଦାନ ପାଇଁ, ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ। ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ସମ୍ଭ୍ରମ ମହିମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ମହାନ, ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ ରାଜା ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ସମ୍ଭ୍ରମ ମହିମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ମହାନ, ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ ରାଜା ଗାଅ ହାଲେଲୁୟା ହୋଶାନା, ହାଲେଲୁୟା ହୋଶାନା। ଗାଅ ହାଲେଲୁୟା ହୋଶାନା, ହାଲେଲୁୟା ହୋଶାନା। ହାଲେଲୁ ହାଲେଲୁ ହାଲେଲୁୟା। ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ସମ୍ଭ୍ରମ ମହିମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ମହାନ, ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ ରାଜା ସ୍ୱର୍ଗ ମୋର ତଟଇ ତାଙ୍କ ଦିନ ପାପୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧିଲେ ମହାପରିତ୍ରାଣ। ଆଉ ଥରେ ସ୍ୱର୍ଗ ମୋର ତଟଇ ତାଙ୍କ ଦିନ ପାପୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧିଲେ ମହାପରିତ୍ରାଣ। କରୁଣାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୟାରେ ମହାନ, କରୁଣାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୟାରେ ମହାନ। କର ତାଙ୍କ ଜୟ ଗାନ। ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ସମ୍ଭ୍ରମ ମହିମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ମହାନ, ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ ରାଜା ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣା ପାଇ ଧନ୍ୟବାଦ କର। ତାଙ୍କ ସତ୍ୟତା ସକାଶେ ତାଙ୍କ ସ୍ତୁତି କର। ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣା ପାଇ ଧନ୍ୟବାଦ କର। ତାଙ୍କ ସତ୍ୟତା ସକାଶେ ତାଙ୍କ ସ୍ତୁତି କର। ସର୍ବାନ୍ତଃକରଣେ ହୃଷ୍ଟଚିତ୍ତ ମନେ, ସର୍ବାନ୍ତଃକରଣେ ହୃଷ୍ଟଚିତ୍ତ ମନେ ତାଙ୍କରି ପ୍ରଶଂସା କର। ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ସମ୍ଭ୍ରମ ମହିମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ।
ମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ମହାନ ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ ରାଜା ଗାଓ ହାଲେଲୁୟା ହୋଶାନା ହାଲେଲୁୟା ହୋଶାନା ଗାଓ ହାଲେଲୁୟା ହୋଶାନା ହାଲେଲୁୟା ହୋଶାନା ହାଲେଲୁ ହାଲେଲୁ ହାଲେଲୁୟା ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ସମ୍ଭ୍ରମ ମହିମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ମହାନ ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ ରାଜା ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ ରାଜା ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ ରାଜା धन्यवाद देवी सदाप्रभु को आमर मंगलवार दिन प्रार्थना हुए आपण मैंने जानी प्रत्येक घरे जदि को भाई कि भौणी आमको जनइबे आमे मंगलवार दिन तांको घरे उपासना करिबा। आपण मैंने जानती बुधवार दिन 6:30 घटिका समय रे संध्या समय रे चर्च रे प्रार्थना करा जाए। तो आपण मैंने आसीबा सहित आपण मानकर परिवार बंधु बांधव को लेकिन आसतु। ता सहित रविवार दिन आमर जड़े बड़ मंडली आसुंच एम ज्ञान सार जड़े अच्छा वक्ता आउ विशेष प्रार्थना भी करवा। आज जो वाक्य दिज्व वाक्य शुणा सहित आनंद ग्रहण करने सहित आम मैंने जब अन्न मान निकट प्रकाश कर वक्ता को समर्पण करने सहित आज जो जो भंडारू दान आसी अच्छी से दान पर आम प्रार्थना करवा। आसतु आम प्रार्थना करवा। धन्यवाद 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 दौची पिता परमेश्वर राजा मानक राजा प्रभु मानकर प्रभु प्रभु तुम्हें दया कर आम मानक ऊपर प्रभु प्रभु वक्ता को समर्पण करे तुम्हें तांको मुख दे आज जो वाक्य रखी अच्छे बापा जपरी आम 60 ରୁ 100 गुण फल फली पारू तु आम मानक प्रति दया कर बापा। सर्वप्रथम वक्ता को पालक को मंडलीर कर्तृकर्ता जो भाई मैंने आसी ना मंडल जिते सब आसी बसुंच भाई भौणी मानक तुम्हें दया कर बापा। धन्यवाद जे पिता परमेश्वर आज भाईर जन्मदिन दीपक कुमार दास प्रभु तुम्हें आशीर्वाद कर बापा। प्रभु तुम्हें तांको समस्त कार्य को समस्त विषय तुम्हें तार सहवर्ती हो प्रभु। तुम्हें मंगलदान आशीर्वाद पूर्ण परिपूर्ण कर प्रभु। से जो कार्य करुँच से कार्य तुम्हें हस्त कर प्रभु दया कर बापा। जो भाई भौणी मैंने आसीपारि ना आज तुम्हें से मानक दया कर बापा। प्रभु तुम्हें दया कर दान को तुम्हें आशीर्वाद कर बापा। जो छोट छोट भंडारू दान आसी बापा जब से भंडार परिपूर्ण हम प्रभु तुम नाम गौरवान्वित हम 60 ରୁ 100 गुण फल फल यह तुम नाम बापा। जो भंडारू दान आसी ए दान तुम राज्य व्यवहृत हो पार तुम्हें दया कर प्रभु। तुम्हें प्रार्थना शुणिल ग्रहण कल बोली धन्यवाद दे प्रिय प्रभु जीशु ख्रीष्ट बहुमूल्य पवित्र नाम छोट अल्प भिक्षा मागुअछि आमेन। धन्यवाद। आम समस्ते प्रभुंकर गौरव प्रशंसा करू करू निश्चित आमने एक विशेष ईश्वरंकर वाक्यर अपेक्षार अच्छु। तेणु आजिर वाक्य निमंते आमानक मध्य प्रभुंकर दास कटकड़िया बाप्टिस्ट मंडलीर सहपालक सम्मान्य आचार्य राजदीप सामल उपस्थित थिबारु तांको निकटरे मो तरफरु एवं मंडली तरफरु कृतज्ञता एवं भक्तिपूर्ण नमस्कार जनाए। प्रभुंकर दास आमानक मध्य उपस्थित अछंती। प्रभु प्रिय दास को तांकर परिवार को तांकर सेवा कार्य को मध्य बहुल रूपे आशीर्वाद करंतु। एही समय प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम प्रभुंकर दास को मु आह्वान करे से आसबे एवं आजिर मनोनीत वाक्य मंडली सम्मुखें प्रकाश करिबे।
प्रभु जीशुंकर महान पवित्र नाम रे मु उपस्थित प्रत्येक को स्वागत जनाइबा सहित मोर भक्तिपूर्ण नमस्कार जनाए। सर्वप्रथम मु प्रभु को धन्यवाद दिए जे प्रभु यही सुंदर सुजोग आम को देले तांकर पवित्र चरण तले बसी तांकर उपासना करने एवं जगतर निजको किछि समय पृथक करने। तेणु आम प्रभु को धन्यवाद दौछु जे यही सुजोग यही समय अनेकों पाखे अच्छी किंतु से माने प्रभु ये समय को दौना किंतु प्रिय माने आप मानू प्रभु से सुजोग देले समय देले आह्वान देले आप मैंने प्रभुंर आह्वान को ग्रहण कर ये स्थान को आसछंती। तेणु मु प्रभु को धन्यवाद दूची आप निरंतर प्रार्थना करुँची प्रभु आप आशीर्वाद करंतु आहुरी तांकर अनुग्रह वर्धिष्णु आप हुंतु। प्रिय माने आज जो अंशटी आम पाठ कलु जिते मु गत थर यही स्थान में वाक्य देइथिली से समय मोर ये अंश उपर ही मु आपको कही तार प्रथम अंशटी कही जे प्रभु कि प्रकार अब्राहम को निकट को आसुछंती ताकर 3 जन दूत अब्राहम को निकट को केमती आसुछंती आ अब्राहम को गोटे विशेष संवाद से दिन परमेश्वर जनाउछंती। कौन अब्राहम के प्रति संवाद थिला? आदि 18 अनुजाई अब्राहम के प्रति कौन संवाद से दिन प्रभुंकर से 3 दूत नहीं कि आसते आम कौन करने चाहूँ हाँ सदम हमरा को नष्ट करिवार गोटे योजना से दिन परमेश्वर करथिले नहीं कि किंतु अब्राहम को प्रति कि सेमाने प्रकृत में सही उद्देश्य आसी नथिले। अब्राहम को निकट को सेमानकर आसीबार उद्देश्य भिन्न थिला। प्रियमान अब्राहम को सेमाने या जनवाई चाहूले जे अब्राहम आमे तुमको जो 75 वर्ष बयस जो प्रतिज्ञा तुमको देइथिलु से प्रतिज्ञार सफल हबार समय आसीगला। आ 75 वर्ष बयस अब्राहम को कौन प्रतिज्ञा दि जाइथिला? अब्राहम गोटे पुओ जन्म करिवे, प्रतिज्ञात पुत्र जन्म करिवे। से पुत्र प्रतिज्ञात पुत्र इस्माइल नथिला किंतु से पुत्र के थिला? इसहाक थिला। आउ इसहाक ही से मनोनीत जाति जो वंश को प्रभु आशीर्वाद करिवे जार वंश आकाशर तारा परी आउ समुद्रर बाली परी वृद्धि पाइब असंख्य हम। आ प्रिय माने प्रभु ताक कथा को केबे भूलती नहीं कि मनुष्य क्या प्रतिज्ञा कले भूली जाए। मु काहाटू पैसा आनी ता सामना को भी आसबे जदि मु काहाटू पैसा धार आनी थी। जदि आपण अनेक समय देखिए ये जगत अनेक लोक मैंने अच्छा जदि से काहाटू किसी पैसा आनी थे धार से माने पैसा फेरवा समय नुचंती कि फोन उठेबेनी कि कथा हेबेनी। से माने प्रतिज्ञा करते अमुक दिन अमुक समय आम आपन को फेरई देबू कि अमुक समय आसे से समय से देखा छुआ दियंते नहीं कि अनेक लोक मैंने से माने भिन्न भिन्न सब प्रतिज्ञा करते से प्रतिज्ञा को भूली जाते किंतु परमेश्वर तांकर प्रतिज्ञा को केबे भूलते नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जहाँ सी प्रतिज्ञा करथिले से प्रतिज्ञा को से गोटी गोटी करी सफल करिसंती। आ प्रिय माने तांकर गोटे बड़ प्रतिज्ञा थिला आदि पुस्तक तार 3 अध्याय 3:15 जे एई जो नारी से कौन करिवो ना से सर्पर मस्तक को कौन करिवो दली दब। सर्प तार गोईठी की आघात करिवो किंतु सी कौन करिवो तार मस्तक को चूर्ण करिवो बोली से स्थान रे लिखा जाए। आउ सेही प्रतिज्ञा सफल होछि कोठी? नूतन नियम रे जते जीशु जन्म होउचंती गोटे कुमारी गर्भरु जीशु जन्म होउचंती जो जीशु शैतान सबुठारु बड़ शक्ति मृत्यु ताको से क्रश करुचंती ताको से दली दौचंती बा ताको से नष्ट करुचंती। परमेश्वरंकर आउ गोटे मध्य प्रिय माने गोटे प्रतिज्ञा अच्छी जोटा कि अभी पर्यंत सफल होनी किंतु हब आम ता जाचु
कौन से प्रतिज्ञा जानते प्रिय माने जे से पुनर्बार आसबे नहीं कि आमर विचारकर्ता आमर परित्राणकर्ता से अनुग्रहकारी परमेश्वर होके आसबेनि कि से विचारकर्ता होके आसबे से हाथ में आउ अनुग्रह नथिबो से से विचार से आउ दंड को धरी थे प्रिय माने प्रभु तंकर प्रतिज्ञा को केबे भूलते नहीं आउ एठी आमे गोटे सबुठ सुंदर विषय कौन देखुचु अब्राहम को प्रति 75 वर्ष बयस गोटे प्रतिज्ञा करागला ताको फुलफिल बा ताको पूर्ण केबे करागला यही समय यही आदि 18 रे 12 रे करागला आदि 12 पुस्तक रे 12 अध्याय रे करागला प्रतिज्ञा 18 अध्याय रे से प्रतिज्ञा को से फुलफिल करछथि आ से प्रतिज्ञा को से केमती फुलफिल करछथि आगामी वर्ष यही ऋतु आसिले सारा कोल कौन थी संतान थी सारा माँ हबार सौभाग्य पाइबे से अब्राहम को बयस हूँ 100 सारा बयस केते 90 तांकर 10 वर्ष से सान तेणु प्रिय मैंने ये तो गोटे विषय आम सुंदर भाव जानिलु जे परमेश्वर तंकर प्रतिज्ञा को केबे भूलते नहीं आउ द्वितीय कथा मुझे कौन कही जो अब्राहम को से कथा से कहीदे कि आग को बढ़ुंट बढ़िला परे से सदम आड़ को जाउछंती किंतु सदम को जीवा पूर्व आदि तार 18-17 से कहते जे जहाँ आम करने को उद्यत ताहा कि आम आम दास अब्राहम पाखर लुचाइबा तार अर्थ जदि अब्राहम परमेश्वर संतान तांकर दास तांकर बंधु तांका कतरु से कौन सी गुप्त विषय गुप्त करी रखिबे नहीं साधारण मनुष्य तो जानी परिबनी आमे जो माने साधारण आमे जो माने प्रभु सहित सेते दूर संपर्क स्थापन करि पारनु आमे जानी परिबनी किंतु परमेश्वर को गुप्त विषय किए जानिबो परमेश्वर को गुप्त विषय किए जानिबो तांकर अभिषिक्त लोक माने तांकर महान महान लोक माने प्रिय माने आमे समस्ते जानिछु जे आमर प्रभुंकर अभिषिक्त लोक माने से प्रोफेसी करती नहीं कि से मैंने प्रोफेसी करती मोर जीवन पाई मध्य जड़े से प्रोफेसी करते मोर जीवन में प्रभुंकर सेवा करिवार मोर कौन उद्देश्य नाला कौन इच्छा नाला किंतु मो जीवन में तांकर प्रभुंकर प्रोफेसी कौन थिला जड़े दासों द्वारा से जनइले तमर मु हूँ घर सब सान पुओ आ मते मो से पास्टर कहले जे यही पुओ से प्रभुंकर दिने सेवा कार्य करिवो सेतल बहुत छोट थाए से मो पई कथाटी कहले आ से मते कहले तुम प्रभुंकर सेवा छाड़ जदि अन्य कौन सी कार्य करिवो तुम मरिबो बोली मते कहले मु मरणर भय प्रभुंकर सेवा कार्य करूनी किंतु आज मु प्रभुंकर सेवा कार्य कौन पे करछि ना प्रभु मोर भविष्य को देखि सारथिले आ से जानी थिले जे आ पई केउ विषय उत्तम कौन से करिवो ता जीवन में प्रिय माने आम माने जहाँ जहाँ जानी पारिबुनी एई बड़ी गुप्त विषय परमेश्वर तांको लोक मान को जनांती आ मु अनेक कथा गुड़िक बाइबल कही जे को समय केउ केउ घटना गुड़िक परमेश्वर तांकर लोक मान को जनइछंती आ आमोस भविष्य वक्ता को परमेश्वर कौन कहिथिले आम्भे आमर से गुप्त विषय सबू आमर भयकारी मानक पाखरे थाए आमे आमर गुप्त विषय सबू आमर दास भविष्य गण प्रति प्रकाश न कले आमे किछि करिबा नाही तेणु सब भविष्य वक्ता माने से माने भविष्य वाक्य प्रचार करते ओके एठी अब्राहम को जो परमेश्वर सहित जो कथबार्ता से गोटे सुंदर कथा आम शिखा पाचु आम कौन शिखा पाचु प्रथम तो परमेश्वर तांकर प्रतिज्ञा को सफल करती द्वितीय कथा है परमेश्वर तांकर गुप्त विषय सबू तांकर अभिषिक्त लोक मान को जनाती तांकर भयकारी मान को जनाती आ तृतीय विषय तांकर भयकारी मानकर प्रार्थना को से शुणती नहीं कि तांकर भयकारी मानकर प्रार्थना कौन करती से शुणती प्रिय माने आज यही विषय आमने गोटे सुंदर कथा चिंता करिबा जे अब्राहम केमती भाव में परमेश्वर निकट प्रार्थना कले आ प्रभु तांकर प्रार्थना को केमती शुणिले अब्राहम जिते परमेश्वर दूत गोटे आनंदर संवाद देले आ गोटे दुखर संवाद देले गोटे दंडर संवाद आसला से समय परमेश्वर तांको कहले जे आमे सदम हमरा को नष्ट करने को जाऊँ सदम हमरा विनष्ट हम किंतु कौन
सी विनष्ट हवा पूर्वर आम अब्राहम को जनइबा आउ जेतेबेले अब्राहम एक कथा जानिले तांकर भलरे थिबा समय अब्राहम कौन करचंती जो देश उपरे भयंकर अवस्था आसुची दंड आसुची से देश पई से चिंता करूचंती आ प्रार्थना करूचंती मु आनंद रे थिबा समय मु खुशी रे समय मु केते अन्य मानक पई चिंता करे जदि मो जीवन में बहुत सबु विषय प्रभु साहाय्य करचंती आशीर्वाद करचंती मु खुशी रे अछि मु खुशी रे समय केते दूर मोर नजर अन्य मानकर दुख उपरे थाए अनेक लोक मानकर से प्रकार थाए नि प्रिय मान मोर गोटे एक्सपीरियंस रे मु कहिबी मु जन को बहुत बहुत गोटे माँ से जगत नहांती तांको मु बहुत भल पाए तांकर संस्था रे मु अनेक वर्ष धरी काम करछि अनेक समय धरी काम करछि आउ से आउ के नुहंती से होचंदी मदर टेरेसा आम समस्त मदर टेरेसा विषय जानिछु ना मदर टेरेसा कौन से भारतीय थिले से भारत रे जन्म होइतिले कि नहीं जने फॉरेन रे जन्म होइथिबा जने महिला किंतु से फॉरेन रे जन्म होइकी कौन कले से चिंता कले मु भारत को जीवी आ भारत रे जो लोक माने गरीब असहाय दुखी मु सेमानक पई सेवा कार्य करिबि कौन प्रिय माने तांकर ए भारत को न आसले हे नथंदा तांकर निज घरे निजर लोक मानक पई किछि भल करथले कौन हे नथंदा कि किंतु कहीं से चिंता कले मु भारत को जीवी आ भारत रे एई बड़ी दुखी असहाय लोक मानकर मु सेवा करिबि प्रिय माने सही माने होचंदी प्रकृत लोक माने जो माने निजर सुख को जलांजलि देकी निजर कंफर्ट लाइफ को से माने त्याग करिकी अन्य पाई बाहरती अन्यर सुख सुविधा को देखती मुझे लोक मान को जानी जो लोक माने निजे पछे खाइबा पाई पाखरे पैसा नथिबो कि जदि से गरीब असहाय लोक को देखिले ताकू से दौड़ी जाई साहाय्य करती निज पाखे पछे असुविधा थी निज परिवार ठीक भाव में पिला मानक दे पार नथिबे घर चलु नथिबे ठीक भाव में किंतु क्या दुखर देखिले असहाय अवस्था देखिले से नीरव केबे रहंतनी प्रिय माने यही गुण हूँ गोटे ऐश्वरिक गुण मु मदर टेरेसा विषय कहती दिने मदर टेरेसा जो भारत को आसछंती गोटे छोट ऑर्गेनाइजेशन से करिसेंती आ से समय से रास्ता रे कौन कर गोटे गाड़ी रे बसिकी से जाउछंती आ से गला बेलू को से रास्ता साइड रे देखुछंती गोटे झीटी आउ से मरिबा अवस्था रे पड़ी आ से झीटी पाखक कौन कले गाड़ी सांगे सांगे ओह्लैकी से दौड़ी गले से भारत रे एते भयंकर अवस्था थिला गरीब माने एते भयंकर दुर्दशा से पड़ते तार कौन सीमा नाला प्रिय मान से झीटी पाखु से दौड़ी जाउछंती आउ दौड़ी गला बेलू को देखुछन से झीर पूरा हाड़ कंकाल से हो जाइए कारण से बहुत हुए केते दिन है से खाइनी मदर टेरेसा सांगे सांगे गाड़ी को दौड़ी गले खंडे पाउरोटी गाड़ी रे थिला आ से पाउरोटी नहीं आसुँच आ से झीटी को दौरान झी उठ यहाँ को खाओ बोली कौन जो से झीटी को देले से झीटी बहुत कष्ट उठिला आ से ब्रेड को से टिके टिके करी खाइबा को लगुच जो से खाऊँची मदर टेरेसा कहते झी भलरे खा बड़ बड़ पीस नहीं कि खा से झी कौन कहला जानते कहला जदि मुझे खाद्यटी एवं खाईदेवी यहाँ जब खाईदेवी आपर मोर आ कि खाद्य नथिबो से मु टिके टिके करी खाऊँ मदर टेरेसा कांदी पकेले कहले नाई झील आज ते मो पाखे नहीं रखी ते मु भल खाइबा को देवी तू एमिति भोकरे मरबुनी आज से झील से प्रभुंकर गोटे महान सेविका से मदर टेरेसा होम रे गोटे बड़ दायित्व अच्छा किंतु आज जगत कौन कौच जे ख्रीस्टियन लोक मैंने एमती करती एमाने एमती करमती कर विभिन्न प्रकार कथा विभिन्न प्रकार लांछना ख्रीस्टियन लोक मान लगा हो जहाँ भी हो प्रिय माने जो माने प्रकृति प्रभुंकर लोक माने
ସେମାନେ ନିଜେ ଭଲରେ ଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଭଲରେ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ବା ଯଦି ବା ଆମର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆମେ ବାକ୍ୟର ସେଇ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ମାନୁଛୁ? ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ତୁମ ପାଖରେ 2ଟି ଅଙ୍ଗରଖା ଅଛି ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗରଖା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦିଅ ବୋଲି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଅଛି, କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦିଅ। ଯଦି ଜଣେ ତୁମକୁ 1 ମାଇଲ ଚାଲିବା ପାଇଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ କହୁଛି, ତା ସହିତ ଅଧିକ ତୁମେ ରାସ୍ତା ଚାଲ ତା ସାଙ୍ଗରେ। ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସ୍ୱଭାବ। ଆଉ ସେଇ ସ୍ୱଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ସେଦିନ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କଲେ? ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଗଣିତ ହେଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଭଲରେ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଏହା ଏକ ଐଶ୍ୱରିକ ଗୁଣ ଅଟେ। ଏହା ଏକ ଐଶ୍ୱରିକ ଗୁଣ ଅଟେ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ନିରନ୍ତରତା ଥିଲା ଆଉ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ସେ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ରହିଯାଉନାହାନ୍ତି ବା ଫେରି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ସେ 18 ତାର 22ରୁ ତାର 33 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଯିବୁ, ସେଠି ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଶୈଳୀ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। କ'ଣ ନା, ଅବ୍ରାହମ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ନଥିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ସେ ଲୋକଟିକୁ ତୁମେ ଦଣ୍ଡ ଦିଅ, ସେ ଲୋକଟି ମୋର ଏମିତି ଅନିଷ୍ଟ କରିଛି, ତାକୁ ଏମିତି ଅନିଷ୍ଟ ତା ପ୍ରତି କର। ସେମିତି ଅବ୍ରାହମ କେବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କ'ଣ ଥିଲା? ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିଲା ଜଣେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ, ଜୀବନ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିଲା ନିରନ୍ତରତା ଆଉ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରାର୍ଥନା। ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ଥିଲା, ନିରନ୍ତରତା ଥିଲା। ସେ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ରହିଗଲେନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ସେ କରିଥିଲେ। ସେ ଟାର୍ଗେଟକୁ ପୂରଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଅଯଥା ପୁନରୁକ୍ତି ନଥିଲା। ଆମେ ଯେମିତି ସବୁଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ପୁଅକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ମୋ ଝିଅକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ମୋ ଘରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ମୋ ପରିବାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। এই ଗୋଟିଏ ପୁନରାବୃତ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ ସବୁଦିନ କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ନିରନ୍ତରତା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି ନଥିଲା। ସେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ସେ ପ୍ରଥମ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯଦି ସଦମ ଅମରାରେ 50 ଜଣ ଧାର୍ମିକ ଥିବେ, ତେବେ କ'ଣ ଆପଣ ତାକୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବେ? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ନାହିଁ, ଆମେ କରିବୁ ନାହିଁ। ଯଦି ସଦମ ଅମରାରେ 45 ଜଣ ଥିବେ, ତାପରେ ପୁଣି କହିଲେ 40 ଜଣ ଥିବେ, 30 ଜଣ ଥିବେ, 20 ଜଣ ଥିବେ, ଆଉ ଶେଷରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି 10 ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଯଦି 10 ଜଣ ଥିବେ, ତେବେ କ'ଣ ଆପଣ ସଦମ ଅମରାକୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବେ? ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ନାହିଁ, ଯଦି 10 ଜଣ ଧାର୍ମିକ ଥିବେ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସଦମ ଅମରାକୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବୁ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଦିନ ପ୍ରଭୁ ସଦମ ଅମରାକୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୋଗୁଁ ବିନଷ୍ଟ କଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ସେଭଳି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲା ବୋଲି, ସେଭଳି ଦୃଢ଼ତାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିଲା ବୋଲି, ସେଇଭଳି ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିଲା ବୋଲି, ସେଦିନ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ପ୍ରିୟମାନେ, ବାକ୍ୟରେ ଲୁକ ତାର 18:1 ଲେଖାଯାଏ, କ୍ଲାନ୍ତ ନ ହୋଇ ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀ ସେ କ୍ଲାନ୍ତ ନ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ଯଦି ପରିବାର ଭିତରେ ମୋର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋର ନିଜର ବଳରେ, ମୋ ନିଜର ଶକ୍ତିରେ, ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ମୁଁ ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରିୟମାନେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ? କ୍ଲାନ୍ତ ନ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଥକି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କରି। ମୋର ପ୍ରଭୁ ମହାନ, ସେ ଶୁଣନ୍ତି ଆଉ ସେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ ଥକି ପଡ଼ିବି, ମୁଁ କ୍ଲାନ୍ତ ହେଇଯିବି, ତେବେ ପ୍ରଭୁ କହିବେ ଆର ବିଶ୍ୱାସ ଦୁର୍ବଳ। ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, କ୍ଲାନ୍ତ ନ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, এই ସମୟରେ ମୋର ଗୋଟେ ସତ ଘଟଣା ମନେ ପଡ଼େ। ବହୁତ ଆଗରେ ଯେତେବେଳେ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଏତେ ଉନ୍ନତ ହେଇନଥିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ଆଉ କ୍ୟାନ୍ସରର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଏତେ ନଥିଲା। ସେ ସମୟରେ
କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଥିଲେ ଆମେରିକାର, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ମାର୍କ। ଆମେ ଆମର ମାର୍କ ପୁସ୍ତକ ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛୁ, ଡକ୍ଟର ମାର୍କ ତାଙ୍କ ନାଁ ମାର୍କ। ଆଉ ଡକ୍ଟର ମାର୍କ ସେ ସେହି ସମୟରେ ବହୁତ ଫେମସ୍ ଡକ୍ଟର ଥିଲେ, କାରଣ ସେ ସେଇ କ୍ୟାନ୍ସରର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ତାର କିଛି ମେଡ଼ିସିନ ବାହାର କରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ଡକ୍ଟର ମାର୍କର ନିକଟକୁ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସୁଥିଲେ, ଆଉ ସେଇମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁଥିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଥିଲା। ଆଉ ସେ ଡକ୍ଟର ମାର୍କ ଏତେ ଫେମସ୍ ଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ଲୋକମାନେ ଡାକୁଥିଲେ ଆଉ ଆସିକି କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ସେ ଯାଉଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମିଟିଂ ଗୁଡ଼ାକର ଡକାଯାଉଥିଲା ଆଜ୍ ଏ ସ୍ପିକର। ସେ ଛିଡ଼ା ହେଉଥିଲେ ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର କଥା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଇ ଡକ୍ଟର ମାର୍କ ଦିନେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ତାଙ୍କୁ ଡକାଗଲା ଆଜ୍ ଏ ସ୍ପିକର ଭାବରେ। ଆଉ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ, ସେ ଯିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଟିକେଟ୍ ତାଙ୍କର ବୁକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ତାଙ୍କର ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଏୟାରପୋର୍ଟରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଝଡ଼ ଆସିବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍କୁ ବାତିଲ କରାଗଲା। ତାଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ହୋଇଗଲା। କାଲି ସକାଳେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିକି ତାଙ୍କୁ କହିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ବାତିଲ ହେଇଯିବ ସେ କେମିତି ଯିବେ? ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରିକି ସେ କ'ଣ କଲେ ନା, ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ସେ ହାୟାର କଲେ, କାର୍ ଗୋଟେ ନେଇକି ନିଜେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଲେ। କହିଲେ ରାତାରାତି ମୁଁ ଯଦି ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିବି, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯାଇକି ମୁଁ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ କାର୍ ଚଲେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରିୟମାନେ, ଝଡ଼ ପାଇଁ ଆଗରୁ କୁହା ହେଇଯାଇଥିଲା, ଝଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ରାସ୍ତାରେ ଭୟଙ୍କର ପବନ ବହୁଛି, ଗଛର ଡାଳ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଡକ୍ଟର ମାର୍କ ସେ ଅନ୍ଧାର ରାସ୍ତାରେ ସେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ବେଶୀ ସମୟ ସେ ଚାଲିପାରିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ଏମିତି ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ୁଥାଏ, ଯଦି କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗଛ ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ିଗଲା, ତେଣୁ ଏ ଦଶାରୁ ସେ ଦଶା ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଡକ୍ଟର ମାର୍କ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ରାତିରେ ସେ ରହିଯିବେ, ଆଉ ଟିକେ ଝଡ଼ କମିଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ପୁଣି ଡ୍ରାଇଭିଂ କରି ବାହାରିବେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ସେହି ସମୟରେ କାର୍ରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ରହିବେ, କାହା ଘରେ ଟିକେ ଆଶ୍ରୟ ନେବେ ବୋଲି ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଘର ଦେଖାଗଲା। ଲାଇଟ୍ ଟିକେ ଦେଖିକି ସେଆଡ଼େ ସେ ଦୌଡ଼ିଲେ। ଆଉ ସେ କବାଟ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିକି ଠକ୍ ଠକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଟିକେ କବାଟ ଖୋଲନ୍ତୁ। କିଛି ସମୟ ଡାକିଲା ପରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସେ ଆସି କବାଟଟା ଖୋଲିଲା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜିର ସମୟରେ ତ ଏମିତି ରାତି ଅଧରେ କିଏ କବାଟ ବାଡ଼େଇଲେ କେହି ଖୋଲିବେନି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସମୟ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଆଗରେ ସେମିତି ନଥିଲା, ନାଇଁ କି? ଆଗରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସରଳ ଥିଲେ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସେ କ'ଣ କଲା, କବାଟ ଖୋଲିଲା। ଆଉ ଏଇ ଲୋକ ଡକ୍ଟର ମାର୍କ ସେ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ବାହାରେ ବହୁତ ଜୋରେ ଝଡ଼ ହେଉଛି, ମୁଁ ଆଉ କାର୍ ଚଲେଇ ପାରିଲିନି, କାର୍ଟାକୁ ମୁଁ ରଖିଦେଇଛି, ମୋତେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆଶ୍ରା ଦେବେ କି? ମୁଁ କିଛି ସମୟ ରହିବି, ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଯିବି। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ କିଛି ବାରଣ ନ କରି ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଡାକିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବସେଇଲେ, ଆଉ ବସେଇକି ତାଙ୍କୁ ଚାହା ଦେଲେ ପିଇବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ମାର୍କ ଚାହା ପିଉଥାନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଦେଖିଲେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କ'ଣ କଲା, ସେଇ ଜାଗାରୁ ଯାଇକି ଖଟ ଉପରେ ଗୋଟେ ଛୁଆଟି ଶୋଇଛି, ଆଉ ତା ପାଖରେ ବସି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା। ପ୍ରେମ, ଯେତେବେଳେ ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାଏ, ପ୍ରାର୍ଥନା ତାର ଶେଷ ହେଲା ପରେ ଡକ୍ଟର ମାର୍କ ତାକୁ ପଚାରିଲେ, ଭଉଣୀ ସେ ପିଲାଟି କିଏ, ଆଉ ତୁମେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ ତା ପାଇଁ? ସେ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲେ, ଏଇ ପିଲାଟିକୁ ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବଢ଼ଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ତାକୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ରୋଗ ହେଇଛି ଯେଉଁ ରୋଗ ତାକୁ କେହି ଠିକ୍ କରିପାରେନି, ତାହା ହେଉଛି କ୍ୟାନ୍ସର। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି, ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି, ସମସ୍ତେ ମୋତେ କହିଲେ ଏଇ କ୍ୟାନ୍ସରର ଏଇ ସମୟରେ ବହୁତ କମ୍ ଉପଚାର, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଜଣେ ଲୋକ ଏହାର ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଫିସ୍ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଅଧିକ। ତୁମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ, ସେଇଭଳିଆ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବନି। ସେ ମା ପଚାରିଲେ, ସେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ସେ ଡକ୍ଟରମାନେ କହିଲେ, ସେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ମାର୍କ। ସେ ମା ଜାଣିନଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯିଏ ବସିଥିଲେ ସେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ମାର୍କ। ସେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି।
ଯେତେବେଳେ ସେ ମା ସେ କଥା କହୁଥାନ୍ତି ସେଇ ଡକ୍ଟରଙ୍କର ଆଖିରେ ଝରଝର ହେଇକି ଲୁହ ଝରି ଯାଉଥାଏ। କହିଲେ ମା ତୁମେ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ କଥା କହୁଛ ସେ ଡକ୍ଟର ଆଉ କିଏ ନୁହେଁ, ସେ ଡକ୍ଟର ହେଉଛି ମୁଁ ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ମାର୍କ। ତୁମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କର, ଯାହା ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ସେ ପ୍ରଭୁ ମହାନ। କେମିତି ନା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଯୋଗେ ଯାଇଥାନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ଝଡ଼କୁ ପଠେଇଲେ, ମୋ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ବାତିଲ ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କାର୍ ଧରିକି ବାହାରିଲି ମୋ ଆଗରେ ଗଛର ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ଯେଉଁଠି ମୋର କାର୍କୁ ରଖିଲି, ଯେଉଁ ଘର ଉପରେ ମୋର ପ୍ରଥମ ନଜର ଆସିଲା ସେଇ ଘରଟି ତମର ଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଝଡ଼ ମୋ ଜୀବନରେ ପଠେଇକି ମୋର ଗତିପଥ ବଦଳେଇଲେ, ଆଉ ମୋତେ ଆସିକି ତମ ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। ଆଉ ମା ଆଜି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ତୁମେ ଯେଉଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ ସେ ଯୀଶୁ ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ତମ ଛୁଆର ସବୁ ଚିକିତ୍ସା ମୁଁ କରିବି, ଆଉ ଫ୍ରିରେ କରିବି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଦିନ ସେ ମା ତା ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ନଥିଲା, ତା ପାଖରେ ବଳ ନଥିଲା, ତା ପାଖରେ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ପାଖରେ କିଏ ଥିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ତାର ସତ୍ୟ ଜୀବିତ ଜୀବନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମମାନଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ସେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା, ସବୁ ବିଷୟକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲା। ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ତାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଫଳରେ? ଡକ୍ଟର ଯିଏ କୁଆଡ଼େ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଯିବା କଥା, ସେ ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇ ସେଇଠିକି ଆଣିକି ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ। ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ନିରନ୍ତରତା ଅଛି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ଅଛି, ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, କନଭିକ୍ସନ୍ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏ ସମାଜରେ, ଏ ଜଗତରେ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ବୁଝି ନ ପାରନ୍ତି। ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉ ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଖରାପ ନଜର ଦେଖିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ ସେ ମିଛ ପରମେଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର। ଆଉ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକୃତରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଦିନ ସେ ମା ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ରୂପରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା, ସେଦିନ ଅବ୍ରାହମ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ କଲେ, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପରମେଶ୍ୱର ଶୁଣିଲେ। ଏଫେସିୟ ତାର 6:18 ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖାଯାଏ, ସର୍ବପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ନିବେଦନରେ ସର୍ବଦା ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। ଆଉ କ'ଣ ଲେଖନ୍ତି? ପୁଣି ସମସ୍ତ ସାଧୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକାନ୍ତ ଉଦ୍ୟମ ଓ ନିବେଦନ କରିବାରେ ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଏହିସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ବାଇବଲ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଥର ଲେଖାଯାଏ। ପ୍ରିୟମାନେ, এই ଜଗତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୋଟେ ଏଭଳି ମାଧ୍ୟମ, ଆମେ ଜଗତରେ ଥାଇ ସ୍ୱର୍ଗ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଆପଣ ଏଠୁ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକାକୁ ଲଗାଇ ପାରିବେ, ରଷିଆକୁ ଲଗାଇ ପାରିବେ, ସେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣ ଏଇଠି ହାତ ଯୋଡ଼ିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଦିମାଗ, ମସ୍ତିଷ୍କ ଆଉ ହୃଦୟ ସ୍ୱର୍ଗ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। ଯଦି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିବ, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟରେ ସେମିତି ସମର୍ପିତ ଜୀବନ କାଟୁଥିବେ, ତେବେ ବିଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମହାନ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ, ଅସମ୍ଭବ ସବୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରିବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି କେତେଜଣ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସେହି ଶକ୍ତି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ? କେତେଜଣ ଆମେ ଆଜି ଭାବୁଛୁ ଯେ ମୁଁ ସାଧାରଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଭଳି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣାଯିବ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ନିରନ୍ତର ଲାଗି ରୁହ, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଶୁଣିବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେ ନିଦ୍ରା ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ କି ଗୁମାନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଏ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ୍ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ।
प्रभुंकर दास सुंदर वाक्य दे आमको उत्साहित करिसेंती। प्रभु प्रिय दासों को परिवार को पुणी तांकर सेवा कार्य को मध्य आहुरी प्रचुर भाव में आशीर्वाद करंतु। आसंतु ये समय आम प्रार्थना करिबा, तापरे प्रभु को प्रार्थना करी आशीर्वाद भिक्षार आज उपासना शेष करिबा। प्रेमिक प्रभु सदा प्रभु तुमरी धन्यवाद करुअछु। तुम निकट को जितेबाला आम आसु प्रभु आम प्रत्येक को तुमरी गौरव उद्देश्य व्यवहार करुअछ। तुमरी निमंते प्रभु आम को व्यवहार करुअछ। एवं प्रभु दैनंदिन जीवन रे विश्वासर जीवन यात्रा रे जेपरी सर्वदा तुम निकट आमकर निवेदन प्रार्थना को जनाओ एवं आम सर्वदा प्रभु आमकर चिंतार विषय को तुम निकट रे जनाइबा पाए थर को थर प्रभु तुमरी वाक्य द्वारा आमको कथा कहूअछ, उत्साहित करुअछ। तेणु प्रभु तुमको धन्यवाद देउछु। आज रे उपासना रे तुमरी भक्त दासों द्वारा सुंदर वाक्य दे आमको कथा कहिल। प्रभु तुमरी लोक मानकर प्रार्थना तुम्हें शुणिबा परमेश्वर। आमे जेते प्रकार कष्टकर परिस्थिति मध्य दे जाई थाओ, आमनकर चतुर्पार्श्व जेते प्रकार प्रभु कष्टकर विषय गुड़िक मध्य थाए, से सब पाई जेतेबेले आमे तुम निकट रे प्रार्थना करूँ, विश्वासर सहित प्रार्थना करूँ, हृदयर सहित प्रार्थना करूँ, प्रभु तुम्हें आमनकर प्रार्थना शुणिबा परमेश्वर एवं आश्चर्य कार्य द्वारा से सबू को बदलाई देवा परमेश्वर। तेणु प्रभु तुमको धन्यवाद देउछु। प्रभु एहिपरि दिन मानकरे आहुरी तुमठारे संपूर्ण आउजी पड़ी विश्वास पथरे चलिबा पाए आमे प्रत्येक को साहाय्य कर। मंडलीर जेते समस्ते आज उपस्थित प्रत्येक को आशीर्वाद कर। आज जो मैंने आसीपारि नाहांती अन्य दिन मानकरे जेपरि तुम निकट को आसु आसु तुमरी आशीर्वादर अंशी हेबा पाए प्रभु प्रत्येक को साहाय्य कर। महिमा प्रशंसा गौरव तुमरे हो। यीशु प्रिय नाम रे क्षुद्र प्रार्थना मागुअछु, आमेन। आमे समस्ते प्रार्थना प्रभु को प्रार्थना करिबा, तापरे आम प्रभुंकर दास आसीबे, से आशीर्वाद भिक्षा करी शेष करिवे। हे आमनक स्वर्गस्थ पिता, तुम्भ नाम पवित्र बोली मान्य हो। तुम्भ राज्य आसु, जो रूपे स्वर्गरे से रूपे पृथ्वी रे तुम्भ इच्छा सफल हो। आज आमको प्रयोजन आहार दियो। आमने जेपरि निज निज अपराधी मानक क्षमा करियछु, सेहीपरि आमनक अपराध सब क्षमा कर। परीक्षार आमको आण नाही, मात्र मंदरु रक्षा कर। तेणु राज्य पराक्रम गौरव सदा सर्वदा तुम्भर, आमेन। एतबेले पिता परमेश्वर प्रेम, प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर असीम अनुग्रह, साहाय्यकारी पवित्र आत्मांकर चिरंतन शांति, सुमधुर सहभागिता, चेतना प्रेरणा सांत्वना आम प्रत्येक सहित रही चिर उपकार एवं मंगल आशीर्वाद करंतु, आमेन। समस्त को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु समस्त को आशीर्वाद करंतु। शांति रे जांतु।